kawana upati wa sigareti usiku leo aske vodo janrongo nziro haruma ze réseaux sociaux pour moi shaya mwana mshwangu Samra no wamtwalizao ani washilale tiho. Voilà. Askeza mbaro mwe Qur'ani neze hadithi za mtume wakairi haruma yeziumbe Mwenyezi Mungu yaumba de mwanadamu pieux, le plus pieux d'entre nous, de anyenyekea de mwanadamu jua kaharendwa nai yataisama kujuhamba de kaharende nai yataisama de mwanadamu ikao ya diwa hahe yufanya namna arende hamanzani wahe wazasibuzi ke jambauka de tajiri juma matajiri haude mkudu juma wa mkudu haude mjewiri juma wa jewiri haude mtabasamu juma wa tabasamu haude mwenza mapesa juma mwenza mapesa haude no zuka jazamba hauke jamba ka mtume fulani hau sahaba fulani imadamu kairi harume ziumbe Mwenyezi Mungu ya zumba zonti pia de mwanadamu mnyenyekevu de mwanadamu mwenza takwa de mwana le plus pieux le plus sage ikao wa amani na usalama de mwanadamu ikao yerendwa naye yeutasama haula mrenda zenani kujuhamba ukaharende naye yeukubali karende naye ude mwanadamu kairi harume zumbe pia Mwenyezi Mungu azumba. Subhanallah, c'est pas facile. Ils ont des épenches. Kena ukarivuriza mbavi après ce quoi leo siono mwana mshwangu Samra afanya video akauja ya ani yateze hamara yararu wa Komori shehere amjua mbali kalima hilo yabo kwezi ushababi wa Itsunzu omjini kao hazaliwa na mpare mwana mshohanyu mumrongoze kimji mumpare mwana mshohanyu mumrongoze shifami mumpare mwana mshohanyu mumrongoze shidaho oleo mumhensi bahanu reka karobo reka ajenu mumweleze fasiri ya binadamu yode kesto ya mwana umjua sumbusa mpare mwana hanyu Saidi Komori ikaode alule mwana mshehoi mumweleze fasiri ya binadamu uka utabasamu na ujewiri ukubali mronda bahanu itukakabo we manzani wa mfaume ukawewe mfaume itukabo wewe manzani wa shehu ukawewe shehu itukabo Umar Uthman Ali wakama sahaba ukabala wala mitume na wasumbusa ranyuma Itsunzu na mparo na damu ili wao mwavure mashishio babanu bo Samra uguguru ukobe amru bahanu wala le juala saa 6 ilo kalichobaki hata iduna jehise wa juala sahanda hata la saa 6 hata juala saa 12 après kamra hikile bahati ya balie surwaya ya balie ye sharafa ya balie sheo ya balie ye mahaba ya balie ye ndini ye jisa ya hemwana mshem Komori mruhenda hata haoni saya alama ya koli ya mwana mshem Komori mwana mshwangu Samra njambaka wote mwana mshem Komori shahamande zo papa des enfants kozamba kaze betizi nazo doka sérieux mabwana hamba mungwana de la balandroni valabora hamba ukautoza wa Komori shihere wa hezele jimbo la taifa na hii itukabala rika huyenga itukabala anga si majalu parce que nsone maisha hinri joka Samra
na saidi mrumahe walo nayo kamimi nsinayo hau nsone maisha hindi ajokanga ona azali al-imam à son excellence le président de la république ikao mimi defani wa mando nsone maisha lo nayo kao mimi nsinayo haina mndu ngene zetabuza haina mndu ngene furaya furaya hangu yeti sawane ha ngarle wanao Shabano ikarabanga rtsauri badili nsiri badili mwendo do hokezana na bomona mshangu samrao kauveshele marahaba wavanzi wakaunda wa represente bala uveshele marahaba gouvernement ya azali waunika ye sharafa wende wa represente manamshe mkomori uveshele marahaba ye manamshe mkomori wanadamu wao pia watozia shiheri hukana namna bami huona wakati na kaharuma ungazi haku bo samra daone mruma hao kaitsoka shefa mji haumkalimani wa mji hainkilo mrongo haruma bunjilio harongoa komisoni mwema kalima ya hayo hamba uka ekatirongo wando ninyitengwe de maniruma ekatirengwa nai uonda minga mtao sama iyo de shingazija wala itukabala ujoparo naibu haujopu hasheo harumaye video wafanya ukambeka eto kazi vili na umunisami iyo de kibinadamu iyo de kisilamu iyo de kimwanamshe mngazija banga muhambio mimi nilobano ni urongo zao busamra daunu wandu wa uzingiza wandu wenji wa hii gouvernement azali wenji ikawa bango mujo hadisi la minao hadisi la yu wataabisha mapolisi wenji majandarmu wenji ikawa ntina usobutini wavubwe madzina wa wanu waniveshe ya mesaji zinji ikawa hadisi la yu wataabisha ula uteze vushere toka sha wahutolizao nai ikao wahutolizao kwa jaweshelizizia waungazija kwa jaweshelizizia waukomori kwa jaweshelizizia waubinadamu kwa jaweshelizizia waukisilamu hardi tena wahuanfonsi tena wahusisintini rano bahanu wasia samani bailu kalima zero parce que mengoni neza sharafa zansi le jimbo la taifa lila yederamu neluha izo lezifanya onti izo dezenrongondaru ikao ngamisawa na al-imamu azali kana ushida nivo zenrongondaru izo gujo shida ya nivo he namna ya utia ze nyushuru harumwela duani ya komori gujo shida nivo he namna ya nka amri ya ile soro dala komori le de la fanya ndongo fulani ngujo shida nivo he namna al-imamu azali ya ukashe pare inunsuiti anatia izo pia ngujo afanye shale jimbo la taifa neberamu ya shikomori neluha ayo hangu dabinani apre hukana ye namna ya huka ujihule le dharau joka ulifanya hauye errori sikosonti piasi wanadamu ukeutahe samaha baishe kuja kawarenda naye ukahufanya nropia sha heki komori ne kingazija ekamru hasati mizize habari za hepia hata harumaze konseri za hao kufanya kwa sauti mize konseri hao ngojamba kwezi tegwe Tanzania fanye rongozi jise ikatoka zijiri na munisami izo dizo wajoka huzifanya leo bosamu sha wahutolizao nai wahutoliza nai nanga muhambio imana walo salimu liamiri hata jehonre suka leo de namna no mwendo yako ujibalia yehujua mimi tifani wa salimu liamiri shele mitifani wa hata izo muzamba ngamzamba shami hustehi mwanadamu namna ya jibalia ranzie mahamengo mine au mahamengo mitano au mahamengo miraru
ya heshizungu ya career musicali aloniyo Komori ahana namna zinji ya korongoa shaka hende hata banu hadirwa yambashi na musami imana ikao kama na paro jamana mshem Komori yake sawa na shamsiasa gafu na Zainab Ahmed dene comportement ka ujibadia shay comportement ni bosamda la na la nani ndi na la ele en fait continuer comme ça iyo ketsuhendele hata ka ujua uheza uvayandro we ujisa sana riena wa iyo ntina paro jua nambe ka uheza nai babo mimi mnafiki tina paro jua nambe uka uvaya nai babo mimi mnafiki izo pia ngawe nizo shanga bondrongo nzima ya humanki basi oleo heshizungungar johamba cha plein d'arrogance et ça c'est pas bien. Oleo, t'es trop orgueilleuse, madame. C'est pas normal. Et ça fait pas, c'est pas bien pour toi. Sinjema hata. Itukavo bana mzebana. Hauabudu, hauhamada, mongazi jani, izo wafanya lesijue. Hardi ukahenda tena watoze enti ya Komori adabu ambassade de France. Wakupele jimbo la taifa. Ekaweze la Marseillaise na hiyo je m'embatte les steaks rahanti Faransa chaque chonda wakupele jimbo la Komori au ambassade de France hardi tena judo kana fierté ha ukabala ufanyano wallahi hata wallahi billah hata azala sumani wayo wanu ambio ye conseil yani ye conseil de communication azala somani ye namna wajua singa wajua wao pia si hadisi na sina upamaha hukana namna tena yakabidi tena ha unre namna ujihuze ça veut dire ujirachete sha ujaurenge wo stari wa haho bien tant mieux pour toi utendeza usoni upua umji wa Itsunzuru sheo upua ye famia uzaya sheo rawere mrumma ho mpwe miji mapuha sheo parce que yede shingazi jaswafi romji wa Sumbusa romji wa Itsunzuru muwapa sheo bansuona ho shababi wa Itsunzuru pia ni ujua no shababi wa Sumbusa pia ni ujua he namna ya hao no mahalani walio oleo ni malezi wanadamu wao emijio wao wahanio haini mwana ya jopo mjini zendrongo wafanya daone mruma hao bosamda le moindre de choses wakane occasion ukangobeshe lo marhaba onronko tukufula ujokamba na munisamika tukatirende naye iyo ambla diplomasi oleo yo ambilwa diplomasi shano ye sharafa ya homji wa mando wa hebavu ya hembajini uodo mji wa Itsunzuru ulado mji mhu wa hembajini Itsunzuru ulado mji wa tende wa zalo wa hembajini uipua wa hobo saidi kwezi mji wa Sumbusa tena kuja urepresente yode mana kana kauja wanu leo ha kawana kaupatwa sigareti kawana kaukaze pech rirongowe shi likoli ya hale dans l'ancienne école nirongoze mwana mshehol oleo ukale jua la saa 6 ilo kalchobaki atedi unajeize ilo lenda hatali silika saya 12 za jua lohuta endelea omondo ulonu utsikiri upo guguru hao sheo bwana mzee bwana hamba kausisiza kuchukiri watasamaha oleo mimi ranzile ontifani njahafani wa mru aroga mimi allergie ngaban yo kena kauze kauti mwana mshangu yo de mana ukai wanadamu ili ni wavumbua wan direct wajoka wane sababu mjuvu bwana damu wane sativumbua waili samra na saidi mruma hai abahani vumbuo e mwana mmaho wa merdi
uwo manzani wangu ralelesha abadzima emana namba amerdini hindi ngamwesheleo batsilo la paroka Marseille la hao na manadamu tuo hudungana ne mwana mahowo mkautsa haye manadamu ya kaudea hata uviri hamwe plasi ya gamaze unirongoza yabo mru mkaribu nao amerdini pare mwana mshaho mrongoza ya badili ye comportement ya badili ye mentalite ba ye kiburi na ujawiri hizo za Mwenyezi Mungu. Kibri ujawiri hizo za Mwenyezi Mungu hizo kajana hata shiumbe ya mwana mamerdini haini bahanu jokangu ujojua unipare haufa ni mwana mabebe na mpare mwana mshohani mwana mshohani mumrongoze kawo ustari mbali isharafa ne surwa ya humji wa itunzu daho ya zaliwa lombali yesurwa ya ne bote yesurwa ya no wema wa hema na mshemkomori hizo roho ndaru tofauti ostari na uhensi bavuni hakau represente mana mshemkomori harmo efete ya independance obabiri mafitsi ya volo mondo de choses de jatse sama shauja ujitarma kibri ikama bala kawa jabiran ronziro marahaba menji e mwana mshemkomori ila furaha inji si présente tunashikana bega shamcho amba vite fait si présente e mwana mshemkomori nyinyi wanama wabanzi simrepresenteni ila do ya mwando abaniveshelo marhaba azali asumani al-imam azali asumani son excellence aniveshelo marhaba la première dame ambari aniveshelo marhaba ma conseiller wa azali aniveshelo marhaba wa komori ontipia o wandu wanivehabala etc. En tant que madame islamu ndamnyezi Mungu mwana nazala haroma ya masiwa ya Komori amlindo le kalima kula la mkomori hususa mngazija de la mise tikauli lida samraka jakiri hapo guguru haeshe wafeti ha garde o guguru e kasiviri ndozo ziriviri asonsipia yode shingazi jane shikomori e kacho katiziviti na mimi de mwana mshohanyu mimi de mrumshahanyu mimi de mwana hanyu na munza esama bobo sam de namna mndu ya korogoa shakuja ka representer yembanzi mkomori sikutoa kuja ka representer mwanamshe mkomori kado jibali ya elila kuja ka representer mwanamshe bitsunzu c'est pas comme ça raha bo samra daone mrumma ho mujamarambu ukazila zajiri Komori wende wazijiri sa ambassade wajiri foti zinji narabe ntit ritsabe grave heze sharafa za heze sura pia ulonizo ngebidika na mnisami zoze jajiri si utomalani ho pia ngojozide unisami batidoka fani mhuwa haho sikamba ka nyuandu mwele wazeno wazinu shanko inufwa kamtseleo ye mkomori e kangu ambilwa zekoli uonge jalu uongu panuntu kritike samra ani mkorije rae remrumahahe re entourage ha ka umendo wa Hikomori ne shingazi jatsinde helila c'est pas comme ça amjuda ba Hikomori ne shingazi ja parce que mimi spécialiste mal ni opé c'est pas comme ça garle wana ho kartole wana mimi bana mzee bwana uongo na kanuo wa shihade ya wange bidiu uwandu wazima wa itunzu wale mbahindu uwandu wazima wa sumbusa wale mbahindu bazindeze ndongozi kotogesa wanadamu wale mbahindu zamazali shamimi mtuwa tena atakonte abahundu zima huu hawe akaukane namna ya ujawa shele marahaba utukufu wankilwa bo samra daone mrumma hao ujua ka ujiri sana ishano zilazi virindo bahari ya zali ya opale beti salama bahari ya mbari ya do parama telefoni iyo ketstoni sakabo wewe bani hao ituka kabo manzani wa shofera kabo ujua bala gari onda ukana baraka tindeliyo
Yode mana ukausuku leo rilawa ze penchi neze tereber zita bavuni ngarongo ikiano mwana mamerdin ushababu wa itunzu na mpare mwana mshohanyu bahasandi sowe senzia amzambo na nyinyi wanokula wa ukritike mimi ntu kritike moi je suis non tranjiaro mweli kolia ntu kritike ngani anifundo aninkuandu msomo ha ni malezi yaki de malezi ya kweli nusu ya kweli ya shikomoro henamna bilize noko zinu zibiri olewa iyo kena kahualeve iyo kena kahutoa hata ujizi wa miziki ulonuo ye sauti Mwenyezi Mungu ya huba ujula iyo kena kahutoa hata ye mgazi jamba ya huba fataha hata kena kahu hata mbargo fataha samra Mwenyezi Mungu obe haba shakena kauzia ani ukiharuma kibri na ufumashishio na utabasamu na ujewiri bahari wambiwa kaurende naye na bozokoli urende naye ngarle wanao mtuenda hule ika siri ika umwendo wa mwana mshemkomori do helio wajoka problemu zinji olewa wajoka problemu zinji shawallah wallahi bosamra ikakweli ukaupresente mwana mshemkomori shadi ikakolia ikakweli ukaonda represente yembanzi mkomori ni miongoni ni wabanzi wa komori baisha ngami ala retraite on sait pas sha ikaba jili betizi helida zensabora kufanya malani pia ikarsalitimizi ngaribeshe ose marahaba neze shukra ubahaneze sama iyo deshi ngazija iyo deshi nzoani deshi mali deshi maore de kisilamu de kibinadamu ye samaha iyo muhimu bade kamrunge swir izo mri ambao mru hajipania gondo jusqu'au bout hamade namna ya hangu paske likoli ya hangu yonko somisa ba lewetsi hanti bavuni yo haina nko jane zaba mazerezo sosio njapara bana munisami izo muhasime shabala ila rogo irajina c'est officiel ngamjoka oro hayo oleo nyinyi wandu mkoja moto na commentaire anga we jaloux je vous emmerde gawe na eni samre kanlisi kanivaza ze namna nshi udane mruma mi anzo nshi da mine mrum shangu shabanu ngabo ye malezi ya bidirin ko wangu ngabo ukweli ngabo utovadabu ngabo za rozo pia nge bidirin jabangu rizikori ngarale wanao yabo salama bi salama mwana mshangu samra daone mruma o big time studio side Komoria hamara ya saya ile jua la saa 6 ilo kalchobaki abatadar hahurongo wambabi yeshizungu s'excuser c'est un signe de sagesse ma soeur. L'arrogance et l'orgueil, c'est la cause du bannissement de Iblis. Parce que c'est un recombinaison qui appartient. L'orgueil, l'arrogance, il appartient qu'à un seul, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel Dieu. Ils ont rongozaha. Il y a des tabasamu, il y a des mjewir, il y a des munikiburi. Après, Boulissa, quand ça a zirenga, rumé Mwenyezi Mungu amangamiza. Alors, s'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, wakomoli watukufu, na mfahamu makalima yao, mtidoka nayo, na mhetize kiburi na utabasamu na ujewiri. Hizo ndongo za Mwenyezi Mungu haeche basi. Ebavu hiyo risari rito. Abahanga rinjawaro mebavu indwa jina.
arjo poise linit fétiche. Voilà, banga doli ça c'est plein ça. Zikatandongoze ye rais wangu al-Imam Azali Assoumani, à son excellence Azali Assoumani Bwana Her, le number 10, l'homme fort, l'homme de parole et d'action, s'il vous plaît. Nari continue likoli, nari tirege likoli anya nyumeni, nari karamo likoli hali. S'il vous plaît, rais wa daula. S'il vous plaît, rais wa daula. Mheshimiwa Imam Azali Assoumani Bwana Her, ikao mimi Darwesh Andimdini ujula ile jina la bwana mzee bwana, ikao tizala haruma mji wa Mbila Dembe yodo mji nazaliwa udokado yodo mji nazaliwa udokado mji na tatsiro itarehi ya shikomori haini mwana mkomori nguijuo shahaini mwana mkomori uifasiri hena mnayanza yabo kwezi ngabonro jamba ayo anu leo papange seri haina rongonko zifanya aromazili kulizangu ye rais wa daula ne kipu ya hae woziona woziishia awo ngamina assurance ke message nunge jomasu hetarehi ya Komori rais wangu Azali ledzahau joli sisa harumayezi ya hoinu dezendrongo zilonziani nizishiao zitsaho zidahali harumanzi ya Komori ilo zahajiro joka uli sisa ishakahanga miza aliswalihi de ankili inji ya kanyo ishakahanga miza aliswalihi go winji wa mahaba ya kanuo udesha kanga mizali swali amreje dingoni mwana mon president rais niweshelezi zezo ndogozi jwasha niweshelezi zio wakati aliswali mtashiwa yafanya ye mapinduzi ya dahala yeyezi ya ufakuzi owandu wa Ahmed Abdallah Abdurrahman wansikia wakawa mahuria wende hani bahan wakauta ngabo wandu wa biali swali wanadamu wanu rifanye haba mwanati mwenza mahaba nensi na tajiri wansi kakomelo iyo taabu ya mwando aliswali hii haifanya Shekabala aliswali ahansi ye kote iyo harengeo wanadamu wala pia watashimani hata jaonde leo wakomori kwa jawar jiunde Faransa wake juma hunwa soda na ujirenda daula ya haki joka gasi komori sonsi pia haruma maisha bora shahawe ya kamkomori ya utsahau faume ya utsahau uhu rekangu joka urumando rekangu joka urumana inatoka mfaume aliswali hafanyero rio habuli yao wando madadala Abderrahmani wajazao Faransa watawa exili waka wenda wa prepare Bob Denari wende ya mtoero anweshelezi ziyomba vititi wa wali mamazani yo njema yo muhimu uka wanadamu wa manao wandu wakensi wa hadisi watahe usalama na umoja iyo mengoni nezendrongo muhimu za himisa dini ya Mwenyezi Mungu. C'est très important. Shaharu ditena iyo hatwari ho kantida wana mru mjinga paske maadamu Mwenyezi Mungu ekamanza ekanza mru mjinga iyo hatwari ho kantida wana mru mjinga mwambenga mtaho mfanye bundu kamna parwasi yabode mana ukabwa Azali ye mahadisi heshizungu dialogue national ya bidi wifanye nzima basi ekaukiri uniishilia al-Imam Azali Assoumani daone kipu ya hao uo le professeur le papa des enfants de Ouambi ye mahadisi
yabidi uyafanye dawani le dialogue national yabidi uifanye nzima upare wandu wa ushangiria wandu maudao nao wajue ukawao waruma wansi wastehi emiano ya hesharia mwashifanya watijione kaongo wahunu wakazi wenda hazini yende hazini le rayona ye raya mkomori ya tishindane ne raya mbonze uza tamati ya bati izo ye mwanama zuki wangu jo banjo wazangu uangalie wana wa Komori waenshi haruma zenti za bonze wajawa wa wasazao Komori wakansi wabwa za entreprise za hao uhadisi dawe nao wa mfano nguo yabo enda tahe zuki wangu mudukari ya jali jawenji hamada walo harumensi wandiso tia maadili upare uhadisi dawe nao haina joka hafungwa reka hafungwa haki reka kajafungwa haki mahakama hayabire reka ngoja kanda wamfunge ja Abdallah Agwa bien fait pour lui je suis content quand il est prison reka ngoja kanda wamfunge zifungo za rab shay mahakama hayafanywa sha dialogue national ya Mwandobo Imam Azali s'il vous plaît do ukau pare kipu ya hahopia na wawalo mwezi uambie fasiri ya dhamana wanti aske juzi na jai honga wandu wala mwezi ngwajoni hamabala ode ma representa wa Mwenyezi Mungu webande jumanti hamasi simaranya wa Komori sisi nkaba na bala uwa behabala wende waangalie wasahilishe maranya uwinji wa harumao haina mudiru haina dhamana wa idara shutokaunti ya serikali ulio bazalika kutuzijua uongo na mabala ila de shambalo hao ngulalo ya juele ranza wende hazini mimi izo tizienshi kadondaru tende ho travaux publics bana tsuwa la mudiru ko sinya ze mraba ende zino mraba ze carte grise kadondaru 9h 10h kajakazi mtihundaru za dungana yabo hiyo de dialogue ya bidi uifanye Bwazala Sumani sahau wana wa Komori waenshi obonze haba hawa kubali wajawa warejamenti ya Komori ngwafanya omba investissement uwaishilieze fikira za hao bawa odoanza uyensi rongoza uanduru madaona haina mrumenza anki ikaw hayalo harumenza uode mrabidi ukensida na uhadisi dawe na ufanye namna ubarizuli neze derive za hema polisi ne ma gendarmerie zilio bahari hapo ma gendarme ma polisi ngara mwandu mabe kuria hizo za ndisobunguza mahakama ya hukumu na mnabidi ya hukumu hafungwa rahaya hukumu ya hukumu hiyo de dialogue national jokiri Sheikh Bwazala Sumani hunika credibility wanrumana soda walo hunu Faransa ranze bana Sadela Rifu ze Hasani Hamada ze Tosha ze Tijinda wao pia utoanika importance credibility ukawa wanru wenza mabanensi bobo mwanama zuki wangu mtoto wangu president wangu manzani wangu Ali Mama Azali yabo ambilwa uka Efrey Tubu wale gargajo santine mapare utitowani ka hapa faida nwabaki hunu waangamizeze magdo neze KFC zilo hunu haba haze ze nyukubizibula wadola maelene nele ziwane tibe wake hunu wadu amba daula ya haki upare oe mana mkomori wensi amensi ya Komori uhadisi dawe nao mfano ngo yabo ngamina zuki wangu ambilwa mudukari ajali ngena proje zinchi ngabo hizo ya sazi Tanzania ngabo hizo zijoka huja fanya mwana juo umtahe umone ngabo mwana mambilwa Rushdi ikawo hasomo haruman hasomo Kenya enda abu entreprise ya publicity na mashaka menji enda mtahe wadisi daona na wenji wana wa Komori wa boze za entreprise hizo walio Komori yao wazala hunu wasazao Komori yao enda waone wao waode wabidi wakarme dialogue national shauti one mrulo nanzaya ikao katina haja ne sharafa ne surwa ya henti ya Komori
shay hajalonio dele posho la hahebahi habakatolo mono su shanuni wamengodwa mtahe ufanye dialogue national yabo bwazali imbabi titi njema uifanya uikao winju harumangu atsamba yotsi njema abongo yangamizo c'est danger parabolero enambie bolero ya resanse uwenza mahabane nsi ya Komori waliyo Komori ranzi mali nzuani ngazija ngabo mwana matsuo wa shimwali ikawende asomo agronomi wabula feso alimiona zendrini za ma Facebook c'est un ingénieur en agronomie shangulimo mhogo na rovi enda pare motola umwensera amwe dialogue national shauti jeone mru ikawa haringe na bac plus 70 ans katina namna ya investissement kat charte yake député au ya yake mru wa serikali godo mike credibility ya jaungwe midonziana izo abidi ufanye ye mahakama ya Sambi na Salimu Salimu wala ye gouverneur munzolo la timdiwaza ya fanyishihe rekayandabu rekatiyandabu no hukumlo ufanye namna uhufa Faisali hamutiu hagazon wakeclaircissement sha izo zifanye no walo ngazija sha mruja mwinyi baishenge ngazija utsikani hajana parce que wakati aka gouverneur hatsonda wa nyumba hati ya pare hata mwenyuba ya haya rengeze mali za uangazija haya jirengeze ziando nondo Hasana Hamada hakajuma utsinza mbe na nyama sepa vazi tinyao ya bode manauka al-Imam Azali Asumani mimide mru wa mando uyenshi Faransa na tuparo jitataza na tuparo kamhara na mru muhamba kamimi fani wao numero 1 leo kabatize pench na udopata cigarette non leo ngari rongo soif comme l'ancienne école s'il vous plaît iyo fikira c'est une très bonne mauvaise idée. Voilà, c'est une très bonne mauvaise idée ye fikira yo enda ambie bolero ye fikira yo yeda etiar magobola salmeti ya patse mbibiriti atarme le goboilo ivoué continue helio uke anactif uhadisi daone mwana mkomori ujundo Komori e maraya wa Komori wajunda wa Komori e mano asoda sisirlo hunu rilo juma oto hasara ya KFC na magodo uribawe mbarongo ya bili na jotsa ufanye namna ila duani sisirien shi hunu aromenti ya General de Gaulle ika wafifi iyo de proposition hangu iyo de proposition hangu wazali ila douane ka wafif ze biez avions ziko wafif ezadungabo wanadamu walohunu pia wambao daula ya haki pia wala kwa hajanensi wala ngondo bala wende wa drug wando shawanru wala ngondo bala wende wa tahimadzina wala ngondo bala wajulihane wala ngondo bala hanfaida za kinafusia wadambila ka ngwavumulo shaho winji wa romao ngasina mahakume na mitanu kwa japaroto mdu Komori abo kwa tisa wanami haina mahabili Mwenyezi Mungu kanjela musi au masawani wao katisa wana mudukari ajali ka haina muzabili ngujiundo iko ngu amini yenzi ya Komori hati ya mapesa menji ya tomasha sharomanti ya Komori abo wanadamu jawabu Azali wajodo ujaharoma al-Imam rais wa daula wajodo ujaharoma ze Facebook zenu ofanye marabia uwe lahua uwe dea e kamruka tsindao we trete wangu iyo depo ya vili na kaujabanu niambi al-Imam Azali attention danger ignorer ma politicien bizarrois les sont des délinquants ignorez oleo et dialogue national des jeunes Comoriens ujiunro Komori ye dialogue national ya za sibuzi ruwalio harumaezi ruwachi harumaezi wapare hadisi dainao voilà
C'est ça, mon président Al-Imam Azala Soumani. Voilà, voilà. Abu Habaha, Ngardoka ou conclue. Et Kouroualéo, et conclusion obligatoire ni. Non. Rifanya ze patch. Voilà, non. Ah bon, il faut les caser. Yeah. C'est pas facile, c'est les lunettes fétiches. On va mettre les lunettes fétiches. Tu kana pas mobiliser kwa nibaba. Ngendongoze samra ndani ya mruma hayo ka kibri na ujeuri na utabasamu hizo za kauka ajali maibulisa yaangamiziwa. Nilongoze Al-Imam Azala Soumani le number 10 à son excellence mon président. Le dialogue national que M. Bolero le prépare, c'est une très bonne mauvaise idée. Une très bonne mauvaise idée, Al-Imam Azali. Utikiri unjar uwa ignore magaudolima. Voilà. C'était le papa deux enfants. Le number 10. Le professeur. Papa romantique. L'homme qui n'a pas langue de bois. Heri na rehema na amani do jula hai. Que la paix soit avec vous. Mais comment rien que j'aime. Bisous, bisous.